Tražili ste i evo ga, u našu redakciju je sletio novi Redmi Note 12 Pro 5G. U današnjem videu unboxing, čisto da vidimo što se nalazi u kutiji, a detaljna recenzija slijedi za nekoliko dana. Smartphone koji je u Kini predstavljen još krajem 2022. godine, no stalno se nešto odgađalo oko njegovog dolaska u Europu, odnosno na globalno tržište, no evo, ipak stvari su se odmotale, da tako kažem, i dogodilo se to da se novi Redmi Note 12 serija, dakle ovo je inače model Pro 5G naravno, pojavio se i u Europi. Inače, službena premijera, dok smo snimali ovaj video, još se nije dogodila, nego će biti idućeg tjedna u Grčkoj. Naravno, mi ćemo također biti na toj službenoj premijeri, a sada u današnjem videu ćemo napraviti lagani unboxing, nova kutija, dakle nove naljepnice, tako da ih moramo podrezati i vidjeti što smo dobili u kutiji. Dakle, ovo je prvo ekskluzivno otvaranje novog Redmi Note 12 Pro 5G. Dakle, bijela kutija, standardna kutija. U gornjem dijelu tu se nalazi ova kutijica, opet standardno, u kojoj ćemo opet standardno pronaći malo papirologije koje nije loše pročitati. Evo, dakle, od Xiaomija. To ćemo staviti sa strane. I naravno prozirno silikonsko kućište koje štiti pametni telefon od mehaničkih oštećenja i drugih ogrebotina i tih sitnica. Kao inače, na Xiaomijevim pametnim telefonima tu na prednjoj strani tu ćete pronaći popis ovih osnovnih karakteristika, što sve ima, koji je procesor, koji je zaslon i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovo je naš pametni telefon koji smo dobili testni i on je u crnoj boji. Dakle, evo ga u crnoj boji i sa stražnje strane izgleda ovako. U stvari, ovu naljepnicu ćemo također skloniti, maknuti jer nam ne treba. Ja, dakle, to izgleda ovako. Ovo je Redmi Note 12 Pro 5G. Malo kasnije ćemo ga upaliti, čisto da vidjeti ono prvo paljenje, da vidimo kako radi. No, evo, ovo je vizual. Djeluje mi ovako tanko, ravni flat dizajn je i djeluje mi sasvim uredno, da kažem. Vrlo zanimljivo. Volim inače ovakav dizajn jer mi nekako bolje legne u ruku. Osobno više volim ovakav ravni dizajn nego zaobljeni, ali to je stvar ukusa. U kutiji još ću vam pokazati, dakle tu se nalazi punjač 67 W. Evo, to piše i na njemu 67 W. Evo, dakle 67. I naravno USB Type-C kabel za punjenje, za brzo punjenje. Ono što uvijek preporučujem, dakle kombinirajte originalni kabel i punjač, jer ako stavite drugi kabel može se dogoditi da neće tako brzo puniti bateriju kao što je to uobičajeno. Ajdemo mi sada upaliti uređaj i vidjeti, samo čisto da vam pokažem prvi ekran, sve ono ostalo, svi testovi, detalji ovog smartfona, kako rade kamere, kako radi procesor, kako radi operativni sustav i MIUI i sučelje, to ćete saznati u detaljnoj recenziji. Palimo ga! I evo ga, ovo je Redmi Note 12 Pro 5G, ovako izgleda. Standardno, to ste već vjerojatno vidjeli, ali dalje od ovoga nećemo ići jer ono pravo ostavljamo naravno za recenziju u kojoj ćete vidjeti kako zaista radi. Evo, toliko, za početak nije loše, u svom slučaju radi se o odličnom pametnom telefonu visoke srednje klase koji bi trebao zadovoljiti velik broj korisnika jer ima zaista odlična karakteristika i znate sami da je Redmi Note Xiaomijeva serija koja je vrlo isplativa, dakle daje puno, vam daje hardvera i brzine i kamera i svega toga za vaš uloženi novac. Naravno, idealan je i za igranje videoigara. Eto, toliko, lijep pozdrav od moje malenkosti Božidara Komanića, lajkajte ovaj video, komentirajte, pitajte ako vas još nešto zanima i naravno pretplatite se na naš YouTube kanal, a mi ćemo uskoro, vrlo brzo napraviti i detaljnu recenziju ovog smartfona jer ste vi to tražili, jer ste jako puno tražili i ovo je jedan definitivno od najočekivanijih pametnih telefona visoke srednje klase trenutno koji se traži na tržištu. Lijep pozdrav svima, vidimo se uskoro.